आपका सबका अभिनंदन, अभिवादन। बहुत गर्व का, आनंद का विषय है कि गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का विचार किया है और इस बात पर भी विचार किया है कि गांधी के जितने भी आयाम जीवन के भिन्न भिन्न हैं, उन आयामों का उड़ीसा पर प्रभाव रहा है या वो आयाम उड़ीसा की ही देन है। जैसे विषय निकाला गया है कि गांधी जी इन उड़ीसा, मैं बहुत ही विनम्रता से क्षमा चाहता हुआ कहना चाहता हूं कि मैं इसको ऐसे बोलता हूं कि उड़ीसा इन गांधी। महात्मा गांधी जी उत्कल प्रदेश, कलिंग, उड़ीसा, उत्कल जननी के दर्शन करने से पहले ये सब अच्छी तरह से जानते थे कि अशोका द ग्रेट जिनको बोला जाता है, उस चंड अशोक को धम्म अशोक बनाने का गौरव या क्रेडिट या सम्मान या श्रेय अगर किसी प्रदेश को जाता है तो वह उत्कल प्रदेश है। मान्यवर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक कहिछंती आज सारा विश्व महात्मा गांधी 150तम जन्मवार्षिकी पालन करुछि। एही अवसर बापूंक प्रति मोर गभीर श्रद्धांजलि अर्पण करुछि। महात्मा गांधी ओडिशा को बहुत भल पाउथिले। 1921 रु 1946 मध्यरे से 8 थर ओडिशा आसीथिले। स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन को से दृढ़ समर्थन करथिले। ओडिशार ग्राम्य स्वराज और कुटीर शिल्प कार्य देखि से मध्य संतोष प्रकाश करथिले। अहिंसा गांधीजींक सर्वश्रेष्ठ अस्त्र थिला एवं एहा जरियारे से शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार को परास्त करि पारिथिले। अहिंसार शक्ति असीम, तेणु गांधीजींकर एही सर्वश्रेष्ठ नीति अहिंसा को भारतर संविधानर मुखबंधरे स्थानित करिबा पई मु केंद्र सरकार को प्रस्ताव देइछि। गाँर उन्नति और महिला मानक विकास उपरे बापूजी सबुबेले गुरुत्वारोप करुथिले। ए दिगरे राज्य सरकार अनेक अभिनव कार्यक्रम ग्रहण करिअछंती। गांधीजींक 150तम जयंती अवसर रे राज्य रे 2 वर्ष धरी विभिन्न कार्यक्रम जारी रहिछि। गांधीजी ओडिशार जेउ स्थान को जाई रहिथिले से अंचलर उन्नति करी गांधी सर्किट आरंभ करिबाकू आमे योजना करिछु। गांधीजी थिले महान कर्मयोगी, तेणु तांकर आदर्श को ग्रहण करी आमे कार्य कले भारत एक समृद्ध और शक्तिशाली देश होई पारिबो एवं एहा हेबो तांक प्रति ए जातिर श्रेष्ठ श्रद्धांजलि। ओडिशारे गांधीजी कार्यक्रमर मु सफलता कामना करुछि एवं पुणी थरे बापूंक प्रति मोर श्रद्धांजलि अर्पण करुछि। ओडिशा राज्य सरकार विभिन्न विभाग तरफरू आयोजित होइथिला विभिन्न उन्नयनमूलक कार्यक्रम। मान्यवर मुख्यमंत्री महात्मा गांधी को जुग पुरुष कही अभिहित करथिले एवं 2 वर्ष व्यापी तांकर जयंती समारोह को सारा राज्य रे पालन करिबा पई समस्तंक सक्रिय सहयोग कामना करथिले। अहिंसा को भारत संविधानर मुखबंधरे स्थानित करिबा पई केंद्र सरकार को प्रस्ताव देथिले। भारतर आत्मार पुनः जागरण पाई गांधीजी उद्यम करथिले बोली मुख्यमंत्री अभिव्यक्त रखिथिले। नमस्कार। मान्यवर मुख्यमंत्री ओडिशा श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक अध्यक्षतार 25/9/2018 ओडिशा भाषा साहित्य संस्कृति विभाग एवं ओडिशार लोक संपर्क सूचना विभाग तरफरु मिलित अनुकूल्य जातिर जनक महात्मा गांधींकर 150तम जन्म जयंती 2 वर्ष धरी पालन करिवार निष्पत्ति निया जाइथिला। तांकर विचार को अधिकरु अधिक लोकंक पाखरे पहुंचाइबा पई ओडिशा चलचंचल होई उठिछि। 2019 वर्षटी को आम देश भारत वर्ष समेत समग्र विश्व पालन करुचंती महात्मा गांधी 150तम जन्म पूर्ति महोत्सव
भावे। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 2/10/2019 ତାରିଖ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥ ଜୟଦେବ ଭବନ ଏବଂ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ସଦନଠାରେ ଏକାଡେମୀ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ, ମୁସାୟାରା, ଶିଳ୍ପୀ ଶିବିର, ଗାନ୍ଧୀ ଭଜନ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ 3 ଗୋଟି ପୁସ୍ତକ ଯଥା କାବ୍ୟ ମାନସରେ ଗାନ୍ଧୀ, ଗାନ୍ଧୀ କଥା ଓ କାହାଣୀ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ବିବିଧତା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଗାନ୍ଧୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ, ଜୟଦେବ ଭବନ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ରାଜ୍ୟ ଅଭିଲେଖାଗାର, ଭଞ୍ଜକଳା ମଣ୍ଡପ ଆଦି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ତୈଳଚିତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। 150ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାରାରୋପଣ କରାଯାଇଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଠାରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପ ହୋର୍ଡିଂ, ପ୍ରାଚୀରପତ୍ର, ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ଅଭିଲେଖାଗାର ପକ୍ଷରୁ ଗାନ୍ଧୀ ସମ୍ପର୍କିତ ଫଟୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର, ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମହୋତ୍ସବକୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କ 150 ବର୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ ସମର୍ପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 15 ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାନ୍ଧୀ ସମ୍ପର୍କିତ ବାଲୁକା କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 16, 17 ଓ 18 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଜୟଦେବ ଭବନଠାରେ ଗାନ୍ଧୀ କଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ପ୍ରବକ୍ତା, ସ୍ତମ୍ଭକାର ତଥା ଗାନ୍ଧୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୁମାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମସ୍ତକେ ମୋର ନିତ୍ୟ ପଡ଼ୁ ହେ ବାପୁଜୀ ତମର ଚରଣ ଧୂଳି, ଧନ୍ୟ ହେବ ଏ କ୍ଳୀନ୍ନ ଅଙ୍ଗ, ପୁଣ୍ୟ ଯିବ ମୋ ପରାଣ ପୁରୀ। ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ମୁଁ ଆଭୂମ ପ୍ରଣତି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ନିବିଡ଼। ସେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବିଳମ୍ବରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଜନଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରଥମେ ଗାନ୍ଧୀ ହରିଜନ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଆଣ୍ଠୁ ଲୁଚୁନଥିବା ଲୁଗା ସେ ପିନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାନ୍ଧୀ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ରହଣି, ସଭା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ପ୍ରତିବେଦନ ଅନେକ ଅଜଣା ତଥ୍ୟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିପାରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ପ୍ରତିବେଦନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराए जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे
मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। सकल लोक सहुने वंदे, निंदा न करे केनी रे। सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे केनी रे। बाच काछ मन निश्चल राखे, पाच काछ मन निश्चल राखे। धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। এই গীতକୁ ଯିଏ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିଲା ଆଦର୍ଶ ସମାଜ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅମଳିନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ରାଜନୈତିକ ସଦାଚାର ଓ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଜୀବନ ସର୍ବଦା ଶୋଷିତ ନିଷ୍ପେଷିତଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଥିଲା, ସେ ଥିଲେ କାହା ପାଇଁ ଜାତିର ପିତା, ତ ପୁଣି କାହା ପାଇଁ ଥିଲେ ବାପୁଜୀ, ପୁଣି କାହା ପାଇଁ ଥିଲେ ମୋହନ ଦାସ, ତ କାହା ପାଇଁ ଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ମାତ୍ର ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସେ ଥିଲେ ଅହିଂସା ନେତୃତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ। There is an indefinable, mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. It is this unseen power which makes itself felt and yet defies all proof, because it is so unlike all that I perceive through my senses. ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚଖେଇବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ଯାହା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଭାରତବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାର ଏହି ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସାଧିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। 1921 ମସିହାରୁ 1946 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ 8 ଥର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଥିଲା, ତଥାପି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଖିଦୃଶିଆ ନଥିଲା। କେବଳ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପଡ଼ିନଥିଲା। ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଧାରାରେ ସାମିଲ କରାଇବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ, ହରିଜନ ଯାତ୍ରା, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ପଛରେ ଯେଉଁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଅନ୍ୟତମ।
दशपल्ला गड़जात राज्यर श्रीजुक्त गोविंद चंद्र मिश्र साबरमती सत्याग्रह आश्रम 10 नवेम्बर 1918 मसीहारू रही आसुथिले। से सरल भाषारे भारतरे नवजागरण नामक एक प्रबंध रचना करथिले, जहा सेही समयरे संबलपुर हितैषिणी पत्रिकारे 1919 मसीहारे प्रकाश पाइथिला। से समयरे एही पत्रिका माध्यमरे महात्मा गांधींक अहिंसार वार्ता साधारण लोकंक पाखरे पहुंची पारिथिला। बिहार ओडिशा काउंसिलिंग मीटिंग रे गोपबंधु ओडिशार दुर्दशा संपर्कित उक्ति को अनुवाद करी गांधीजी को शुणाइथिले गोविंद मिश्र, जहा फलरे गांधीजी ओडिशार दुर्भिक्ष संबंधरे अवगत होई रिलीफ कार्य पई ठक्कर बाप्पा को ओडिशा पठाइथिले। महात्मा गांधी ओडिशार दुर्भिक्ष संपर्क रे यंग इंडिया रे मध्य उल्लेख करथिले। 1920 मसीहारे असहयोग आंदोलन आरंभ हैला। एही आंदोलन रे ओडिशा लोकंकु सामिल करिबा पई गांधीजी ओडिशा आसीबाकू मनस्थ करथिले। असहयोग आंदोलनर वार्ता 1920 मसीहारे उत्कल दीपिका, आशा और समाज परी पत्रिकारे प्रकाश पाइथिला। गांधीजींकर प्रथम ओडिशा गस्त पूर्व गांधीजींकर ओडिशा सहित गोटे भावगत संपर्क सृष्टि होता। भावगत संपर्कटी कौन? से समय ओडिशार अविभक्त पुरी जिले में दुर्भिक्ष पड़करी शह शह संख्यार लोक मरुले, जो उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास बिहार ओडिशा विधान परिषद रे अश्रु तर्पण करी कातर निवेदन करुले लोक बचाइवाई। गांधीजी पाखे जो ये खबर पहुँचला, से ठक्कर बापा को ओडिशा पठेले। ठक्कर बापा आसिक गोपबंधु सहित विभिन्न गाँ गहल बुलिले, बुलिकी ओडिशार केमती लोक मैंने दुर्भिक्ष कबल बचे से गांधीजी व्यापक त्राण काम आरंभ करते। विभिन्न अंचल रिलीफ पाई अर्थ संग्रह कर ये कामटी गांधीजी चलते। गोपबंधु दासଙ୍କ अनुरोध क्रमे ओडिशा को स्वाधीनता आंदोलन रे सामिल करिबा पई 1921 मसीहा मार्च 23 तारिख रे प्रथम थर पई ओडिशा माटीर कटक सहर रे पाद देइथिले गांधीजी। ओडिशा रे सांप्रदायिकता भेदभावर विलोप और हिंदू मुसलमान एकत्रीकरण पई कटकर कदम रसुल परिसर रे उभय संप्रदायर लोकमानंकु उद्बोधन देइथिले गांधीजी, जहा ऐतिहासिक खिलाफत आंदोलनर उद्देश्य को साधित करिथिले। एबे कदम रसुल एक ऐतिहासिक पीठ भावे गांधीजींक प्रथम ओडिशा गस्तर स्मारकी भावे विद्यमान। एहापरे गांधीजी कटकर विनोद बिहारी मंदिरर प्रांगण रे महिला मानक पई उद्बोधन देइथिले, जहार फलस्वरूप रमादेवी, सरला देवी, अन्नपूर्णा देवींक भली अनेक संभ्रांत घरर महिला घरर एरुंडी बंध डेई निजकु स्वाधीनता आंदोलन रे सामिल करिथिले। सेदिन सेमाने निजे पिंधिथिबा समस्त गहना को स्वराज पांठी को दान करिथिले और विदेशी वस्त्र वर्जन करने शपथ नैथिले। कटक सहरर बांका बजार छक सामने विनोद बिहारी मंदिर, से विनोद बिहारी मंदिर पाखे खंडे गोटे बड़ जगाटे थाए। सेठी जो आमर ताटी लगा हुए सब आग काल आम घर मानक माइपी मैंने बसिले तांको कहीं देखिबेनी बोली तांको आगे सब जाली पाटी लगे सब बाउंसर से मैंने ता भितर देखिए, दियों को तारी भितर देखिए, मेढ़ को तारी भितर देखिए, ठाकुर को ता भितर देखिए, कारण से असूर्य स्पर्शा तांकर पाठ पढ़ार सुजोग नहीं, तांकर बाहर को जीवार कथा नहीं। से चिक ताको कहते चिक, से विराट चिकर पछपटे बसवे महिला माने शुणिमे। जाइचंती छटिके सरला देवी, जाइचंती छटिकी रमा देवी, सेठिकी जाइचंती सुनामणि देवी,
ସେଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି ନିମାପଡ଼ାର ବାଲେଶ୍ୱର ଆହୁରି କେତେ ମହିଳା ମଙ୍ଗଳା ଦେବୀ। କଟକର ବିନୋଦ ବିହାରରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସଭା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ନାରୀ ଜାଗରଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଜନିତ ପରିସ୍ଥିତି ସେଥିରେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିହେବ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୁଜୁରାଟୀ ବନ୍ଧୁମାନେ କଟକରେ ରହିକରି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିକରି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ ସେ କାମ ପାଇଁ। କାଠଯୋଡ଼ି ନଈବାଲିରେ ଯେଉଁ ସଭା ହେଇଥିଲା ସେଠି ଗାନ୍ଧୀ ମହାତ୍ମା ମାତୃଭାଷା ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଅନୁବାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି କରି କୌଣସି ଦେଶ ଜାତିରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଜନ କରାଯାଉ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ମାତୃଭାଷା ସବୁ ରହିଛି ତାର ବିକାଶ କରାଯାଉ, ଏହା ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ। ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା। ଏହି ସମାବେଶରେ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଗାନ୍ଧୀ ବସିଛନ୍ତି ସଭା ଉପରେ, ଏ ଯେଉଁ ଚୌକି ଉପରେ, ତା ଟେବୁଲରେ ଚୌକି ପଡ଼ିଥାଏ, ବାଲିରେ ସବୁ ଚୌକି ଟେବୁଲ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାଲିରେ ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ, ମୋ ବୋଉ ହେରିକା ତ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରମାଦେବୀ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସିଏ କହୁଥାନ୍ତି, ମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଥାନ୍ତି, ବାବୁଜୀ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବୁଝିଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଥାନ୍ତି, ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ସେମାନେ ସବୁ ଥିଲେ। ଏମାନେ କେତେ ବଡ଼। ଆଉ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପିଚ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବନା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା, ତାର ଗୋଟେ ଏଭଳି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ସଭା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ ଫଳରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଗଠନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦେବାରେ ବାଟ ଫିଟିଗଲା। ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ବଙ୍ଗ, ବିହାର ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବାସ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗମାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। 1920 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଅବନମିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ ପରେ। ସେଇ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ, ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ଚିହ୍ନିଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ଚିହ୍ନାଇଥିଲା, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ କିଏ ଚିହ୍ନାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ବିଚାରର ସାର ଗ୍ରହଣ କରି ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ଯେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକ କରିଥିଲା ଦେଶ ସେବାରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମୋର ପୂଜ୍ୟ ପିତା ରାଧାନାଥ ରଥଙ୍କର ମହାନ ଗୁରୁ। ସେ ତାଙ୍କ ପଟ୍ଟ ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କରି ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ। ଗାନ୍ଧୀ ମନ୍ତ୍ର ଗୋପବନ୍ଧୁ ମନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ତଫାତ୍ ନଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ଭଦ୍ରକରେ। ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଏବେ ଗାନ୍ଧୀ ପଡ଼ିଆ ନାମରେ ନାମିତ। ଭଦ୍ରକରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଥିଲେ। ସେ ଗୁଜରାଟୀ ଭାଷାରେ କହିଥିଲେ, ଇଏ ସଲତନତ ମେ ଶୈତାନିୟତ ଆ ଗଇ। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶୈତାନୀ ଗ୍ରାସ କରିଗଲାଣି, ଇଏ ଶୈତାନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରୋମାଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଭଦ୍ରକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ଗାନ୍ଧୀ ଫେରିଥିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯେଉଁଟା ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେଠି ବି ଏକ ସଭା ହେଇଥିଲା। ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଲା ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭାରେ, ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରୁ ଗୋଟେ କଣା ପଇସା, ତମ୍ବା କଣା ପଇସା ଫିଟେଇକିରି ଦେଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପଇସାଟାକୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯେ ସବୁ ସେ ପଇସା ଯେଉଁମାନେ ରଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଇକିରି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲେ ତାକୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେଲା, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାର ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ଇଏ ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣକ, ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଜଣକ ଯେଉଁ ପଇସାଟି ଦେଇଛି, କଣା ପଇସାଟି ଦେଇଛି, ତା ଦେହରେ ସେ ତାର ରକ୍ତ ନିଗାଡ଼ିକିରି ଦେଇଛି। ଏଇ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଏଇ ଯେଉଁ କଣା ପଇସା ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରୁ ଏ ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ ଆସିବ।
पंडित गोपबंधु दास को से अत्यंत श्रद्धा करुले एवं गोपबंधु संस्पर्श रे आसिला परे से कहिथिले जे गोपबंधु संस्पर्श रे आसिला परे मते लागुछि वर्षक मध्यरे स्वराज आसिबा किछि विचित्र कथा नुहे। तापरे से पुरीर दुर्भिक्ष पीड़ित लोक मानक साक्षात करथिले एवं से पीड़ित लोक माने तांको अंटारू जो गोटिए गोटिए पैसा दान करथिले सेथिरे चमत्कृत होइथिले महात्मा गांधी। जोठी दिने पंचसखा ओडिशा को नूतन रूप देवाई गढ़ी तोलिया स्वप्न देखुले। ठीक आरपटे देखिए पाचिर आरपटे से वर्षा दिन स्कूल ओपन एयर स्कूल यहाँ था वर्षा दिन सेपटे शीत दिन और ग्रीष्म दिन एपटे वर्षा दिन। आपन देखुं ये जो बिल्डिंग गोपबंधु सेतबेले तैयारी करथिले। गांधीजी कस्तूरबा एवं तांकर पुओ समस्त आसी यही चाल घरे रही गोपबंधु ये आश्रय नहीं रात्रि यापन करथिले। मार्च 27 तारिख दिन गांधीजी को देखिबा पाई श्रीक्षेत्रर समुद्रकूल जनसमुद्र रे परिणत हो जाइथिला। सेठी पुरी रे तांको अपेक्षा कर रही गांधी दर्शन करने जो गांधी जो दुर्भिक्ष प्रपीड़ित लोक मान बंचाई से गांधी किए से महात्मा किए ताको देखापी हजार हजार लोक पुरी रे समागम होते। पुरी रे से दृश्य जो दुर्भिक्ष पीड़ित लोक मान दृश्य देखिकी गांधीजी मनरे जो वैप्लविक परिवर्तन आसला तार प्रतिफलन घटिला। तार 6 मास पर पंजाबी काढ़ी देइचंती, मुंडू टोपी काढ़ी देइचंती, गोटे धोती को दिखंड कर देई अधा पिंधिचंती अधा घोरी होइचंती। केवल आंठू लुचा खंडे धोती पिंधिले सेटा फुंगला देहर रहिले से हला गांधीजी पई ओडिशार अवदान। कटक रे जो सभाटी होइथिला तार फोटोटी जेतेबेले देखिबे सबले मने पकेबे आज जो गांधीर छवि आमे देखुचु ए छवि से छवि र पोशाक से पिंधि नाहंती से कथाटी गोटे बड़ ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट। गांधीजी से गस्त समय गांधी जाइछंती गोपबंधु दास सहित सांगे पत्नी कस्तूरबा आसते पुओ देवदास आसते राजेंद्र प्रसाद आसते एमाने सबू से समय जाइछंती जाइकरी श्रीमंदिर रे जगन्नाथ को दर्शन करिछंती। श्री जगन्नाथ को दर्शन करिया परे गांधीजी मनरे जो भावावेग सृष्टि होइछि ताकू से समय यंग इंडिया पत्रिका रे लिखिछंती। मार्च 29 तारिख दिन साथी रे उत्कलमणि गोपबंधु को नहीं ब्रह्मपुरर बाराक मैदान रे पहुंची गांधीजी जहाँ वर्तमान ब्रह्मपुर गांधी पड़िया नाम रे नामित। सेतबेले ब्रह्मपुर ओडिशा रे नथिला, गंजाम थिला माड्रास प्रेसिडेंसी। किंतु ओडिशा रे दुईटी आंदोलन समांतराल भाव रे एक संगरे चलीथिला। गोटे होची स्वाधीनता संग्राम, अन्यटी होची स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन पाई संग्राम। निरंजन पट्टनायक, उमाचरण पट्टनायक इत्यादि से समय जो मैंने आगधाड़ी नेता मैंने स्वतंत्र ओडिशा गठन पाई जो ब्लू प्रिंट थिला गोटे बही छपाई गांधीजी को उपहार देते। से गांधीजी प्रतिश्रुति देले जे से ओडिशा बाहर ओडिया भाषाभाषी मानक नहीं ओडिया स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन करने लगी अन्य राज्यर लोक मान सहित आलोचना करेंगे ता सहित यहाँ को जातीय फोरम रे उठेबे। सी हरिजन रे लिखिथिले जे ओडिशार गोटे नाज्य आपत्ति रही से आपत्ति होइछि ओडिशा 3टी प्रेसिडेंसी बा प्रोविंस रे रही ताहा एक हवा उचित। महात्मा गांधी स्पष्ट करथिले ब्रह्मपुर रे जे भूमिर भित्ति भाषा हवा चाहे। गांधीजी ओडिशा आगमन ओडिया जनजीवन उपरे अभूतपूर्व प्रभाव पकाइथिला और मुक्ति संग्राम पई ओडिशावासी अंटा भिड़िथिले। महात्मा गांधी एई प्रथम आगमन फलरे गाँ गाँ रे असहयोग आंदोलन को त्वरान्वित करिथिला। घरर चारि कांथरे थिबा ओडिशार महिला माने एरुंडी बंध डेई स्वाधीनता संग्राम रे भाग नैथिले। ओडिशार 2 जन खूब सम्मान दउथिले महात्मा गांधी, खूब भल पाउथिले महात्मा गांधी। से होचंती उत्कल गौरव मधुसूदन दास एवं उत्कलमणि गोपबंधु दास। महात्मा गांधी आदर्श रे अनुप्राणित होई उत्कल गौरव मधुसूदन मनरे गांधीजी प्रति श्रद्धा और सम्मान बढ़ी जाइथिला। सेथिपाई मधुबाबू गांधीजी को पुनर्बार ओडिशा को आसिबाकू अनुरोध करथिले।
ସେହି ଆତିଥେୟତାକୁ ରକ୍ଷା କରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା। କାହାର ଜାତି ମଧୁବାବୁ ପଚାରୁ ନଥିଲେ, ଜାତିର ପ୍ରଶ୍ନ ସେଠି ନଥିଲା ଏବଂ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, କାରଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତି ଜୁତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ଏବଂ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ମଧୁବାବୁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମଣିଷର ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଉ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ପଶୁଠାରୁ ମଣିଷ ଭିନ୍ନ, ତାର କାରଣ ମଣିଷ ଆଙ୍ଗୁଳିର ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ, ପଶୁ ଆଙ୍ଗୁଳିର ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଏହି କଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ କଟକର ଯେଉଁ ତାରକସି କାମ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ମଣିଷ ହିଁ ତାରକସି କାମ କରିପାରିବ, ପଶୁ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କଥାଟି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମନକୁ ଖୁବ୍ ପାଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଚମଡ଼ା ଟ୍ୟାନିଂ ପାଇଁ ଆଉ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ ପାଇଁ ये जो चेतना पशिला, गांधीजी निजे बारंबार स्वीकार करछन्ती ओडिशा भितरे ओडिशा बाहर एमती कि कांग्रेस अधिवेशन मानकर भी जे उत्कल गौरव मधुसूदन दास तांकर आखि फिटाई देथिले। ओडिशार एही 2 दिन रहणीरे गांधीजी मधुबाबूंक उत्कल ट्यानेरी और कुष्ठाश्रम परिदर्शन करथिले, जहार प्रमाण आज भी कुष्ठाश्रम रे थिबा गांधीजींक स्वाक्षररू देखिबाकू मिले। गांधीजींक एही गस्त पारला खेमुंडीरू आरंभ होई ब्रह्मपुर, आस्का, गोबरा, रसुलकुंडा वर्तमानर भंजनगर रे पहुंची थिला। ओडिशावासींक दारिद्र्य दूरीकरण पाई महात्मा गांधी जो उपाय चिंता करुथिले ताहार प्रतिफलन देखिबाकू मिले तांक तृतीय गस्त समय रे। दारिद्र्य दूरीकरण पाई गाँ गाँ रे खदी और चरखार प्रचार और प्रसार करथिले गांधीजी। खादी पूरे भारत का केंद्र बने, प्रेरणा का साधन बने, ये भी अगर किसी ने दिया है उनको तो वो उत्कल प्रदेश ने दिया है। वन संस्कृति सत्य पर आधारित होती है, प्रेम पर आधारित होती है और उसका आधार अहिंसा होता है। उनके जीवन का सत्य और प्रेम का आधार अहिंसा रहा। इस विचार को भी अगर कुछ लोग न माने कि उड़ीसा ने दिया है, लेकिन इस विचार को परिपक्वता, मैच्योरिटी, परफेक्शन, एब्सोल्यूटनेस अगर किसी ने प्रदान किया है तो वह भी उत्कल भूमि ने किया है। ओडिशा को भारतर खदी भंडार भावे परिचित करा जायथिला, जहा फलरे लोकंक आत्मविश्वास बढ़ीगला एवं स्वावलंबी होई पारिले। डिसेम्बर 6 रे बेलगुंठा ठारे सभा समाप्त करी डिसेम्बर 7 तारिख रे गांधीजींक यात्रा पुरुषोत्तमपुर, बोईराणी, कोलसरा, कोदला, खलीकोट देई रंभारे पहुंचीथिला। एही गस्त कालरे गांधीजी ओडिशार विभिन्न खदी उत्पादन केन्द्र परिदर्शन करी खदी और चरखा उपरे गुरुत्व देथिले। खदी एक सर्वोत्तम कुटीर शिल्प बोली लोकमानकु बुझेइथिले गांधीजी। गोटे गुरुत्वपूर्ण गस्त होची तांकर बाणपुर गस्त, जोटा कि आम पाठपढ़ा बही आम पिला पढ़े आसे, आम भी छोट पिला बेलू से कथा पढ़ीचे जे गांधीजी जो गस्त होता से गस्त समय गांधीजी रही खाइबापी जिनिस किसी बाहर आसुना। जितेबाला कमला रस दिगला ताकू गोदावरी मिश्र, पंडित गोदावरी मिश्र से गस्त क्रम संयोजना करते से गांधीजी कांदी पकड़ते, उपवास रही कहले जे जो अंचल खाद्य मुझे अंचल न खाई जो लोक ये असुविधार अच्छा मुझे खाइबी जे बाहर मगा होता कमलार रस। तापर सेठू गांधीजी आसचंती बोलगढ़ 3 दिन रहणी करचंती। बोलगढ़ गस्तरे गांधीजी सबुठू गोटे बड़ ये है से गांधीजी देह असुस्थ रहा, तेणु से 3 दिन बोलगढ़ रहिले। तो सेठी जो अस्पृश्यता निवारण पर खदी पे से अनेक काम कर, अनेक दिग्दर्शन मार्गदर्शन भी सेठू देइचंती। तापर सेठू जटणी आसचंती खोर्धा रोड स्टेशन। डिसेम्बर 13 तारिख रे गांधीजी साक्षीगोपाल निकटस्थ गोपबंधु सत्यवादी वन विद्यालय रे पहुंचीथिले। सत्यवादी वन विद्यालयर पिलामानंकु मौलिक और नैतिक शिक्षा गांधीजी को प्रभावित करिथिला।
ବିଲାତରେ ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଚାଲିଥିଲା ସେ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଭାରତବର୍ଷରେ ଚାଲୁନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମାର ସ୍କୁଲ କି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ତା ସିଲାବସ୍ ସବୁ ଉଠେଇ ଆଣିକି ଏଠି ପଢ଼େଇଥାନ୍ତେ, ତାର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ପୁରା ପୁରା ଅଲଗା। ତାଙ୍କ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯାହା ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ସେ ଏଠି ପଢ଼ା ହେଉନଥିଲା। କାଁ ଭାଁ କିଏ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ନିଜ ମେଧା ଶକ୍ତି ବଳରେ ସିନା ବାହାରି ଗଲେ, ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ହେଲେ କି ସି.ଭି. ରମନ ହେଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗୁରୁ ଯେ ସେମାନେ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ। ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ ଇନ୍ ସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର ଏଜୁକେସନାଲ ସିଷ୍ଟମ ଦେ ଏମର୍ଜଡ୍। ଡିସେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଜଳେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର, କଣ୍ଟାପାରି, ସୋର ଦେଇ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଭଦ୍ରକର ଇଟାମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ କଟକ କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କଟକର ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମରେ 20 ଏବଂ 21 ତାରିଖରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ସର୍ବଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଯେ କନିକା ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟାଏ ଉତ୍କଟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ତ କନିକା ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଗିରଫ ହୋଇକରି ଜେଲରୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ଚାରିବାଟିଆ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେପଟେ ମନ୍ତେଇ ନଈରେ ନୌକାରେ ଆସିକରି ସେ ଯେଉଁ ଇଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବାଲିଆପାଳ ଯାଇଛନ୍ତି, ଚାରିବାଟିଆ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ସେ ଗସ୍ତ। ଆମର କଲିକତାକୁ ଯିବା ବାଟରେ ୱାରଧାରୁ ସେ ବାଟରେ ଅଟକିଥିଲେ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରରେ, ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ତାଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ନିଜ ଘରେ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଖଦି କେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରିବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ଭାଷଣ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ସେଠାରେ ସଭା ଶେଷ କରି ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ। ଏହା ଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ। ସେହି ସବୁ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଏବେ ବି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହର ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମାରକୀ ଭାବେ ନିଜ ଦେହରେ ବହନ କରିଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା। ତାହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଐତିହାସିକମାନେ କହନ୍ତି ଏବଂ ଯଥାର୍ଥରେ କହନ୍ତି ଯେ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା was simply next to Gujarat. ଏଥର ତାଙ୍କୁ ଜାମଶେଦପୁରରୁ ପାଛୁଟି ଆଣିବା ଲାଗି ବେଣୀମାଧବ ସୁପକାର ଯାଇଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରର ଯେଉଁ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଏକା ପୁଣି ସେଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସଭା ହେଇଥିଲା। ପୁଣି ସମ୍ବଲପୁରର ହାତୀବାଡ଼ି ଯେଉଁଟା କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠୁ ପୁଣି ଆଗକୁ ଯେଉଁଟା ଅନୁଗୁଳ ମାମୁର ଅନୁଗୁଳ ହେଇକରି ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅନୁଗୁଳରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯେଉଁ ଘରେ ରହିବା କଥା ସେ ଘରକୁ ସେଠା ପ୍ରଶାସନ ସିଲ୍ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଭାରି ଇଏ ହେଇଛି, ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅନୁଗୁଳ ନ ଆସିକରି ତାଙ୍କର ପୁରୀ ଗସ୍ତ କରନ୍ତୁ ଖଡ଼ଗପୁର ବାଟ ଦେଇକି। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଲେ ନା, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିରୂପିତ ହୋଇଛି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିବ। ଯଦି ମୋତେ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଖରାଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଗଛ ତଳେ ରହି ବରଂ କିନ୍ତୁ ଅନୁଗୁଳବାସୀଙ୍କୁ ନାଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ସେଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ବାମୁର ଡାକବଙ୍ଗଳାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ରହୁଛନ୍ତି, ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବେଶ 10ଟା-11ଟା ବେଳକୁ। ସେଦିନ ରବିବାର ହେଇଥିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି କେମିତି ପିଲାମାନେ ନ ଯିବେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସଭାକୁ। ଗାଁରେ ଚୌକିଆ ମାନେ ବୁଲିକିରି ପୋଲିସ ବୁଲିକିରି ଧମକଉଛି ଯେ ସେଠିକି ଗଲେ ତୁମକୁ ଗିରଫ କରାଯିବ, ଗୁଳି ଫୁଟିବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସେଠି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ତୋଟା ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏତେ ଲୋକ ହେଲେ ଯେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷରେ 3 ଥର ଆସିକରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମେ ମାସ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବାମୁରୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅନୁଗୁଳ, ବଅଁରପାଳ, ହିନ୍ଦୋଳ, ମେରାମଣ୍ଡଳୀ, ସଦାଶିବପୁର ଦେଇ
पुरी ठारे डिसेम्बर 7 तारिख रे पहुंचीथिला। गांधी जो पुरी रे आसी पहुँचती पुरी स्टेशन रे देखुचंती जे बहुत पुलिस जमा होती पचारुंत एत पुलिस कहीं जमी गांधीजी को कहगला जे से जो बर्तमान अस्पृश्यता निवारण पर जो अभियान चलती से उत्क्षिप्त होकर किसी लोक विरोध करने चाहते जो आईन श्रृंखला परिस्थिति सृष्टि हो पाए तेणु से पुलिस सहयोग नि गांधीजी नम्र भाव में पुलिस निरापत्ता व्यवस्था को प्रत्याख्यान कले एक भी कहले जो मैंने मत विरोध करने चाहते से सुजोग दि जावा दरकार तेणु रेल स्टेशन रु समुद्र कूल भागलपुर कोठी रे गांधीजी रहीबार थिला से पर्यंत गोटे जीप गाड़ी में गांधी को निया था किंतु गांधीजी कहले ना मु मोटर गाड़ी में जीवी नहीं चाली चाली कर जीवी जो मैंने विरोध करेंगे से विरोध करने से सुजोग दि जावा अच्छी। गांधीजी पुरी सिंहद्वार ठारे पुण्यात्मा गोपबंधुଙ୍କ प्रतिमूर्ति अनावरण करथिले जेउ प्रतिमूर्ति आज मध्य सिंहद्वार निकटरे अवस्थापित। ता परदिन ठू ओडिशा रे तांकर पदयात्रा आरंभ होब 1934 मसीहा मे मास प्रचंड खरा 32 रु 36 डिग्री पर्यंत जितेबाला उताप रोचे से बिना प्राक प्रस्तुति रे पुरी रु गांधीजी पदयात्रा आरंभ होला। मे मास 9 तारिख दिन कटक अभिमुखे आरंभ होइथिला गांधीजी प्रथम ऐतिहासिक हरिजन पदयात्रा। से गांधीजी को प्रश्न करागला ये खरार आपण केम चलिए गांधीजी कौन कहले गांधीजी कहले मु पवित्र पुरी धाम रु मोर पदयात्रा आरंभ करुच्ची ये हूँ से पवित्र पुरी धाम ये होचंदी से श्री जगन्नाथ जो श्री जगन्नाथ संस्कृति कहूची जे श्री जगन्नाथ मंदिर भितर को आचांडाल ब्राह्मण समस्त प्रवेश रही आ समस्ते महाप्रसाद खाई मुंडे हाथ बलाबली हुंती बोली ये हूँ लक्ष्मी पुराण कथावस्तु जोटा गांधीजी से उद्धार करी कहले से श्री जगन्नाथ मोर दायित्व नेबे से पदयात्रा करते से बयस 65 वर्ष। पुरी आरंभ होई गोपीनाथपुर वीर हरेकृष्णपुर चंदनपुर वीर गोविंदपुर साखी गोपाल कादुआश्रम वीर पुरुषोत्तमपुर दांड मुकुंदपुर पिपिली रे पहुंची थिला। साखी गोपाल गोपबंधु दास कादुआ आश्रम रोचंती सेठी देखुचंती जे गोपबंधु दास जो खदी काम आरंभ करते से खदी काम मौली जाउची से गोपबंधु चौधरी को गांधी दायित्व दे जाउचंती खाली दायित्व दे नांती से समय गांधीजी जोगाड़ करिक 10,000 टंका पठाउचंती जे से गोपबंधु दास जो खदी संस्था तार पुनरुद्धार करिया पई जोथपई तार परवर्ती समय नाम हला गोपबंधु दरिद्र नारायण सेवा संघ। मे मास 13 तारिख रे गांधीजी बाळकाटी सत्यभामापुर दे बाली अंतारे पहुंची थिले। गांधीजी जो पिपिली आसुँच बाळकाटी शिउला बोली गोटे जगह अच्छी शिउलाठी भी सेमती झड़ तोफान है तेणु प्रत्येक जगार गाँ लोक सहित विशेषकर जो मानक से अस्पृश्य बोली कहला से समस्त सहित गांधीजी सहभोजन होता तो से दिन झड़ तोफान पे लोक आसिले तेणु बहुत खाद्य बलि पड़ा भात बहुत बलि पड़ा तेणु गांधी जिते देखले पर देखले बहुत भात बलि पड़ी गांधीजी भारी चिंतित हो गए एत खाद्य नष्ट हम तो रमादेवी बुझेदेले बापू एथुरु गोटे भी दाना नष्ट हम नहीं तो केमती भात केमती हम ना आपण देखिए पर कौन होपर जो गांधीजी देखले जे परवर्ती समय लोक खाया दिया कौन खाऊँ लोक ना पखाड़ा खाऊँ तेणु से गांधीजी से पखाड़ा संपर्क में बेस सुंदर आलेख्यटीए यंग इंडिया भी से समय लिखिते। गांधीजी सेठारे थिबा निकुंज बिहारी मंदिर रे अस्पृश्य मानंकु मंदिर भितर को प्रवेश करने को समर्थ होइथिले जहा आज भी सेठारे थिबा निकुंज बिहारी मंदिर रे देखिबा को मिले। लोक माने से मंदिर को हरिजन मानक पई द्वार खोलीदेले सेबेठु एबे पर्यंत सेठी समस्तंकर से मंदिर रे प्रवेश रही सेठी भी गांधीजी बाल्यंतारे 3 दिन भी अवस्थान कले तापर सेठू गांधीजी आसुँच गांधीजी आसी तेलंगा पेंठ रे रहणी करुँच तेलंगा पेंठ तो एबे गोटे स्मृति पीठ होइछि सेठू गांधीजी तेलंगा पेंठरू गांधीजी जतबेले आसुँच कटक पदयात्रा रे से दिन हूँ 1934 मसीहा मे मास 16 तारिख 9 तारिख आरंभ है 16 तारिख 7 दिन में कटक पुरी कटक आसी पहुँचती तो गांधीजी को जो मैंने विरोध करने कला पताका प्रदर्शन करने चाहूले से मैंने प्रदर्शन करना सन्थ लालनाथ बिली जड़े सनातनी से काशी आसी सी आसी गांधी को भेटिले कहले मो काम ताले हो पारनी गांधीजी कहले कहीं आप काम हो पारनी आप कला पताका प्रदर्शन करूँ ना एत लोक चलुँच
जे सेमाने मते आक्रमण करिपारन्ते मोर सत्ता रहिबो नै आमे तो मात्र 3-4 जन गांधीजी कहले आपण काम भी हेबो परवर्ती कार्यक्रम मोर अछि कटकरे नईबाली पठार सभा अछि तेणु सेठिक आसतु से भारी भयभीत जाइतले किंतु गांधीजी कहले कहीं आपण प्रति माड़ा तो दूर कथा कहीं अपशब्द भी प्रयोग करेंगे ना। गांधीजी गोपबंधु चौधरी आ अन्य मानक दायित्व देले लालनाथ आ अन्य माने जो माने गांधीजी को कला पताका प्रदर्शन करने आसते से ससम्मान सभामंच को अणागला तो सभामंच रे गांधीजी को जे कला पताका प्रदर्शन करुले कहया को सुजोग दिगला जे से कहीं कला पताका प्रदर्शन करुँच तो गांधीजी निशा लगी ओडिशा रे तांकर पदयात्रा चलिबो पुणी सेठू गांधीजी आसिले 21 तारिख में पहुँचले बैरी रेल स्टेशन रे बैरी रेल स्टेशन में पहुँचकरी तो सेठू गले चंपापुर हाट कहीं गले ना गांधीजी आश्रमर साबरमती आश्रमर प्रथम ओडिया अंतेवासी होउचंती पंडित गोविंद मिश्र दसपला अंचल से जो आंदोलन करते से राजा अत्याचार ये से पलैकरी गांधीजी आश्रम साबरमती आश्रम रही सेठू तालीम प्राप्त होकर से चंपा छतिया पाखे चंपापुर आश्रम से गोटे आश्रम आरंभ करते तेणु से आसिक रही कले गांधीजी सेठू तापर चलले भेड़ा लखनपुर देकरी गोपीनाथपुर दे आसी पहुँचले कौटी उत्कल गौर मधुसूदन दास जन्मपीठ सत्यहापुर से घरर छात उपरे गांधीजी रात्रि जापन कले। ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇ ଗାଁ ଗାଁରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣପୁର, ବାହୁପୁତ, ଶିଶୁଆ, ପାତ୍ରପୁର, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି, ସଲ୍ଲାର, ଭଗବତପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବରିମୂଳ, ଇନ୍ଦୁପୁର, କଳାମାଟିଆ, କାଇପଡ଼ା, ଅଙ୍ଗିସପୁର, ବରୀ, ନେଉଳା, ସାହସପୁର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର, କବିରପୁର, ବୁଢ଼ାଘାଟ, ଯାଜପୁର ଦେଇ ମଞ୍ଜୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଥିଲେ ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ଗାଁର ଆରମ୍ଭରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଠିକାର ଅଧିବାସୀମାନେ ଏକ ଗାନ୍ଧୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରେ ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ରହିଲେ ଯାଇକି ସେତେବେଳେ ଘନଶ୍ୟାମ ଦାସ ବିର୍ଲା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରେ ସେ ବି ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରେ। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାତକୃତ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଗରମ କ୍ଷୀର ଦରକାର କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ କ୍ଷୀର ଖୋଜାଗଲା କ୍ଷୀର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପାଏ ପୋଷେ କ୍ଷୀର ଅଣାଗଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଗଲା ସେ ହସିଲେ କହିଲେ ଭଲ ହେଲା ଘନଶ୍ୟାମ ଦାସ ବିର୍ଲା ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତିନି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଭଦ୍ରକରେ ଘଟିଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭଦ୍ରକର ଯିଏ ଥିଲେ SDO ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଗରେ ଜିପ୍ ଚଲେଇ ଧୂଳି ଉଡ଼େଇ ଚାଲୁଥିଲେ। ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସେ ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ୍ ଅଫିସରଙ୍କର ଔଦ୍ଧତ୍ୟରେ। ସେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଟୋ ସାହେବ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲେ ଯିଏ ନାଜି ପାର୍ଟିର ସମର୍ଥକ ଯିଏ ହିଟଲରଙ୍କର ସମର୍ଥକ। ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ହିଟଲରଙ୍କର ଆପଣ ସମର୍ଥକ ଆପଣ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଯାଉଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସହିତ ଏଇଥିପାଇଁ ଯାଉଛି ଅହିଂସାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହେଁ। ବିନା ହିଂସାରେ କିପରି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ କରାଯାଏ କେମିତି ସଂଗ୍ରାମ କରାଯାଏ ସେ କଥା ମୁଁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛି। ତେବେ ସିଏ ଅକସ୍ମାତ୍ କୁଆଡ଼େ ରାଗି ଯାଇକି କହିଲେ ଯଦି ସେ SDO ମୋର ଦେଖା ହେବ ମୁଁ ତାକୁ ଗୁଳି କରିଦେବି। ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ କହିଲେ ଯେଉଁଠି ଅହିଂସାର କଥା ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ଆପଣ ଏପରି କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେ ସେଇଠୁ ସେଥିରୁ ୱିଡ୍ର କରିଗଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତାହା କରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଡ଼େ ଉଦ୍ଧତ ଏ SDO ଯିଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଧୂଳି ଉଡ଼ଉଛି। ଜୁନ୍ ମାସ 8 ତାରିଖ ଦିନ ରେଳ ଯୋଗେ ମାର୍କୋଣା, ସୋର, ଖନ୍ତାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ହଳଦୀପଡ଼ା, ଅମରଦା ରୋଡ଼, ଜଳେଶ୍ୱର ଦେଇ ୱାଧା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ପଦଯାତ୍ରା ଆହୁରି ଚାଲିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଆସିବାରୁ ସେ ପଦଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିକିରି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଜୁନ୍ 8 ତାରିଖରେ ପଦଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତି କରିକିରି ରେଳ ଯୋଗେ ଗଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସପ୍ତମ ଗସ୍ତ ଥିଲା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗସ୍ତ।
महात्मा गांधी 1938 मसीहा मार्च मास 25 तारिख दिन डेलांगर बेरबोई गाँव में पदार्पण करथिले। 1938 मसीहा मार्च मास 25 रु 31 खरा दिन एते लोक रहिले कोठी बेरबोई गाँ लोक तांको गाँ जमीरु हिड़ उठे देले। गाँ गहिर रे पत्र कुड़िया सब तैयारी करागला ताल पत्र नड़िया चांचरे एमती सब कुड़िया तैयारी करागला। से कुड़िया घर भितर गांधीजी ठार आरंभ करी राजेंद्र प्रसाद सरदार पटेल पर्यंत से सब कुड़िया घर भितर 7 दिन धरिकी सेठी रही। गोटे आम फोटो देखुवा सब जो थे कि हरिकृष्ण महताब छताटे धरी महताब महात्मा चली 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 जाऊँगी सेटा हूँ बेरबोईर स्थान। बेरबोईर आउ गोटे कथा से प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ दास राजस्व मंत्री थे नित्यानंद कानुंगो उभय भी से कार्यक्रम योगदान उल्लेखन रही है। तेणु आम सामग्रिक देखिले उत्कलमणि गोपबंधु दास महताब जी हरिकृष्ण महताब नेतृत्व में महात्मा ओडिशा को 2 थर गस्त करते। तेणु गस्त सहित हरिकृष्ण महताब कार्यक्रम अंगांगी भाव जड़ित रही है। से गांधीजी कहते कलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी एक सब लेखा अच्छी मोर मोर जदि मृत्यु आतताई हाथ में हुए आतेबल को मो मुहरे आतताई प्रति कौन विद्वेषर भाव ना प्रति प्रेमर भाव मो मुहरे थी आई बैठक में भी फांसी दंड उच्छेद भी प्रस्ताव भी गृहीत होता। सही स्मृति रे डेलांगर बेरबोईठारे आज भी गांधीजींकर प्रतिमूर्ति देखा मिले। बेरबोई अधिवेशन सबुठारु बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा थिला जे ता पूर्व वर्षक पूर्व घोषणा कराइतला बेरबोई जो अधिवेशन हम सी अधिवेशन को जो मैंने आसबे से खाद्य पेय आ अधिवेशन आवश्यक होता कौन उपकरण ताठारु 10 माइल अंचल बाहर आसब ना। गरीब लोक जहाँ खाऊँ जब कटक रोचे रिक्सावाला जहाँ खाऊँ मुझे खाइबे तेणु बरा आनी गरम पानी फुटब तादेह पकेबे खाइबे ये गोटे जो प्रयोग चलता निज उपर जे दरिद्र लोक जहाँ खाऊँ मुझे खाइबे सेमती कर सी गोटे प्रयोग चलता शेष पर्यंत जीवन शेष मुहूर्त जाए। बेरबोई गाँवर अधिवासी माने आज भी झुरंती गांधीजी को देशर आगुआ सन्नाम गरीब देश भारत मातार नाम को गाई उड़ाई जस दिश आमे देशर आगुआ सन्नाम गरीब देश। 1942 मसीहार कथा बालेश्वर जिला एवं वर्तमान भद्रक जिला सेतबेलकार भद्रक सब डिविजन भंडारी पोखरी रे प्रथमे थाना पड़ी होइतिला। बोध हुए सही समय यह होची भारत वर्ष रे प्रथम थाना पड़ी। केवल सेतिक नुहे ओडिशार विभिन्न स्थान रे जेपरि भाव रे नरमेध यज्ञ सब होइतिला ताहा निश्चित भाव रे भारत इतिहासर विरल अध्याय। अविभक्त कोरापुट जिला जोठिकी गांधी थरे भी जाई नाहंती से अविभक्त कोरापुट जिले में गोटे गुलिकांड हला माथिली रे 6 जन मले। तापरे नवरंगपुर पाखरे पापड़ाहंडी गुलिकांड सेठी 19 जन मले सत्याग्रही मले सेठी। तापरे इरम गुलिकांड जोटा कहा जाए भारतर द्वितीय जालियानवाला बाग सेठी 29 जन शहीद हेले। लुणिया भद्रक पाखरे सेठी भी लोक मले। तुड़ीगड़िया सेठी भी लोक मले। निमापड़ा सेठी भी गुलिकांड भी लोक मले। ये जो केवल अविभक्त कोरापुट जिले में से समय कारागार भितर थाई कारागार बाहर मरीचंती 83 जन लोक ये हूँ इतिहासर दस्तावेज। एते लोक ये आंदोलन में सामिल हेले केमिति यह मध्य परोक्ष महात्मा गांधी अवदान तार कारण हूँ ये आंदोलन हिंसात्मक होता ताहा महात्मा गांधी नीति अनुसार ही नथिला किंतु बारंबार जो महात्मा गांधी ओडिशा आसीथिले यह फल जनजागरण तीव्र होता ओडिशा रे। ता छड़ा नारी जागृति मध्य तीव्र होता ओडिशा रे। विशेषकर 2 जन नारी प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले स्वाधीनता संग्राम रे। जड़े हेले रमादेवी एवं अन्य जनक हेले सरला देवी। यह छड़ा अन्य बहु महिषी महिला स्वाधीनता संग्राम रे जोग देइथिले ओडिशारू एवं महात्मा गांधी निजे रमादेवी उदाहरण ओडिशार महिला मानक उदाहरण दे विभिन्न सभा भाषण देइथिले भारतवर्षर अन्य प्रांतर रे। 1946 मसीहा
ଜାନୁଆରୀ ମାସ 20 ତାରିଖରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବାପୁଜୀଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ। କଲିକତାରୁ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଯିବାବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ହଜାର ହଜାର ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରେମୀକୁ ଦେଖି ଭାବ ବିହୋଳ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ। ଯାହା କିଛି ପୃଥିବୀରେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ଅହିଂସା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ଦେଶ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ସବୁର ମୂଳରେ ରହିଛି ଗାନ୍ଧୀ ବିଚାର, ଗାନ୍ଧୀ ତଥ୍ୟ, ଗାନ୍ଧୀ ଦର୍ଶନ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସର୍ବୋପରି ମାନବ ପ୍ରେମ, ମାନବିକତାର ପ୍ରତୀକ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम जय सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम जय सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा